अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। हमने जितने भी वीडियोस किए हैं उसमें बहुत सारे सवालात आते रहते हैं। कई लोग अपनी शिकायत भी करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हैं, सवालात भी पूछते हैं। अब गुज़िश्ता चंद वीडियोस में बड़े तसलसल के साथ कुछ सवालात आए रूल ऑफ़ लॉ के हवाले से। यानी एक इज़्ज़त अज़ीज़ रहमान साहब, उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान में कभी अदालती निज़ाम बेहतर होगा। इसी तरह दिलशाद इरफ़ान साहब हैं, उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कैसे ठीक होगा। जैसे जिस मुल्क में वज़ीर आज़म और वज़ीर के बारे में लोग आम वो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं यहाँ नहीं करूँगा, कि मतलब गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये आखिर सिलसिला कब तक चलता रहेगा। फिर एक और साहब हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछा, मोहम्मद अलीम साहब हैं, कि आखिर पाकिस्तान में इंसाफ कब होगा और क्या इमरान ख़ान 5 साल पूरे कर सकेंगे। ये एक अब अलग मौजू है। और फिर एक और साहब हैं मोहम्मद इस्लाम साहब, उन्होंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। अपने अंग्रेज़ी में एक उन्होंने सवाल लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम बहुत करप्ट है और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बात यह है कि हर शख्स रूल ऑफ़ लॉ की बात करता है, कानून की बरारी की बात करता है, और ख़ुद हमारी भी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कानून आइन सब के लिए बराबर हो। ये ना हो कि जो कुछ आपने देखा सिंध हाउस में मिसाल के तौर पे हुआ, जहाँ पे एक PTI के लोग यानी मेंबर अरकान थे पार्लियामेंट के, उनको वहाँ पे रखा गया है, और ख़ुद वो लोग जिन्होंने ये काम किया उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया दूसरी जमात पे कि उन्होंने अपने कारकुन वहाँ भेजे, उस पर धावा बोल दिया, कानून को हाथ में लिया। दोनों काम गलत हैं। आइनी तौर पे वो कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमारी अपनी ख्वाहिश है, हम अब पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन जिस अंदाज़ में उनको वहाँ रखा गया, बिल्कुल उसने याद ताज़ा करवा दी 1990-95 के जो हालात थे वहाँ पे, वो अदम एतमाद की तहरीकों के दौरान जो हुआ। तो इसका भी बराह रास्त ताल्लुक़ रूल ऑफ़ लॉ से है, कानून की अमलदारी से है। यानी कानून में, आइन में अगर जो लिखा है तो आपको उसका एहतराम करना चाहिए। और हमारे इस निज़ाम में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ओहदों पे विराजमान हैं, और वो हमें ये कहते नहीं थकते कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। लेकिन जब आप आला सतह पे देखते हैं तो वहाँ पे कानून की हुक्मरानी बड़ी बेमानी सी होकर रह जाती है। ये कानून आपके लिए है, हमारे लिए है, और अक्सरियत के लिए है। जो आम आदमी कानून की खिलाफ वर्जी पे पकड़ा जाता है, जुर्माना भी भरता है, जेल भी जाता है, कई साल उनके केस भी नहीं सुने जाते, FIR ज़रूर कट जाती है। तो ये जो हमारा जुडिशल निज़ाम है, जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कंप्रोमाइज़ है। इसमें अदलिया का भी उतना ही हाथ है जितना हमारे वकीलों का है, उसके साथ फिर मुआशरे का भी है। इसलिए कि मुआशरे में भी फिर ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं कि जो कत्ल करके फिर वकील करते हैं कि उनको कातिल ना ठहराया जाए, सज़ा से बचा लिया जाए। वो किस बुनियाद पे? पैसे की बुनियाद पे। तो बुनियादी तौर पे एक ऐसा निज़ाम है जो पैसे के इर्द-गिर्द घूम रहा है, जिसमें अखलाकियात या अक़दार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह एक किसी साहब ने ये भी सवाल पूछा कि ये मुल्क कैसे ठीक होगा, और ये कि आया जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद है, ये कोई शोशा है या इसमें कोई हकीकत भी है। तो उस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हमारे एक दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने अपने कॉलम में ये बयान की। और ये सवाल असल में आया था, कोई सांधू नवीद साहब हैं उनकी तरफ से, कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का शोशा है या हकीकत। तो इस मौजू पे कोई बात करें। तो इसका थोड़ी सी एक झलक कि इसमें हकीकत क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। तो हबीब अकरम साहब ने रोज़नामा दुनिया में एंकर भी हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा। उस कॉलम में उन्होंने जो PTI की इत्तेहादी जमातें हैं, बाप, MQM, GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, और PMLQ, उसका कुछ उन्होंने तज्ज़िया किया। और छोटे चौधरी साहब यानी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से उन्होंने लिखा कि छोटे साहब को ही देख लीजिए, उनकी कुल सियासत
یہ ہے کہ ایک دن ایک انٹرویو میں عمران خان پر برس پڑے، اور یہ حال ہی کی بات ہے، اور دوسرے دن مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ ہونے والے انٹرویو میں وہ بدلے ہوئے نظر آئے۔ یہ دونوں انٹرویوز حبیب اکرم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر اکٹھے کر کے دیکھ لیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کا موقف کسی سیاسی اصول پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض مفادات پر استوار ہے، اور یہی حالت باقی سارے اتحادیوں کی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے سیاسی موقف پر نہیں کھڑا، بلکہ ساری کی ساری بحث لین دین پر ہے۔ اور بڑا واضح ہے کہ جو لوگ سامنے آئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو 2002 سے ری سائیکل ہو رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں۔ راجہ ریاض صاحب ان میں سر فہرست ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار بھی اس میں بالکل پیش ہیں، مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے وہ اس مقام تک پہنچے، اور اب ان کا ضمیر جاگا ہے اور اس وجہ سے وہ سامنے آ گئے۔ تو یہ کچھ بنیادی طور پہ کچھ سوالات تھے۔ ایک اور کوئی ہارون رشید صاحب ہیں ہمارے سبسکرائبر، انہوں نے ایک بڑا خوفناک سوال پوچھا اس لحاظ سے کہ اس کا تعلق ہمارے پاکستان کے عوام کے مستقبل سے ہے، اور انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی اصل مسائل پہ گفتگو نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان کا ایک بڑا محور ہے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اور آبادی کے بائی پروڈکٹس بھی بہت ہیں، یعنی آبادی کی وجہ سے ہمارے مسائل بھی بہت پیدا ہو رہے ہیں، فوڈ سیکیورٹی، پانی کی کمی، مینجمنٹ کے مسائل، اور یہ چونکہ مسلسل آبادی بڑھ رہی ہے اس حساب سے منصوبہ بندی نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہارون رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنا سب سے اہم مسئلہ ہے، مگر مولویوں کے ڈر کی وجہ سے نہ تو حکومت اس مسئلے پہ بات کرتی ہے اور نہ ہی عام عوام اس بات کا کوئی حل پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ہماری انٹیلیجنسیا، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا ہارون رشید صاحب نے کہ ہماری انٹیلیجنسیا بھی یہ رسک نہیں لیتی کہ اپنے شوز میں اپنے کالمز میں اس امر کا ذکر کرے کہ کیوں نہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کا ذکر کیا جائے، اس پہ بحث کی جائے، عام عوام کو بھی سمجھایا جائے کہ اگر آپ کی آبادی، گھر کی آبادی زیادہ ہوگی تو آپ کی جو وسائل ہیں اس میں گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اور بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی حکومت اس بات کی ذمہ دار نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شخص گھر میں 5 6 7 بچے پیدا کر لے، 8 بچے، اور پھر محدود وسائل اس کو تو پتہ ہوتے ہیں کہ اس کی مالی حیثیت کیا، اس کے باوجود اگر وہ بچے پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اس کا حکومت سے کس حد تک شکایت جائز ہے۔ یہ کوئی فلاحی ریاست تو ہے نہیں، کوئی فلاحی ریاست میں بھی 8 بچوں کی پرورش جو ہے اس کی ذمہ داری حکومت نہیں لیتی۔ بڑی بڑی ہم نے ممالک دیکھے ہیں، سویڈن، اسکینڈینیویا، جرمنی جیسے ممالک ہیں، وہاں بھی 2 3 4 بچوں تک ہی خصوصی الاؤنس ملتا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنے بچوں کی کفالت آپ کر سکتے ہیں، لہٰذا اب آپ اپنا گزارا خود ہی کریں۔ تو یہ چند سوالات تھے جو ہمیں مختلف ویلاگس کے ذریعے ملے اور ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیں۔ شکریہ۔